ایک سوال کرتے ہیں، آپ نے اچانک کا لفظ استعمال کیا، ہم تو مسلسل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائیں اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے، وہ تو ہم مسلسل، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی، نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں۔ پی ٹی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے؟ اصل حکومت ہے کیونکہ انہوں نے تحریک 10 سال جو ہے کراچی سے شروع کی ہے، پھر انہوں نے لال مارچ کا بھی اعلان کیا، اس پر آپ یہ پی ٹی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا، ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے اس سیاسی ایکٹیویٹی سے نقصان پہنچے، لیکن ہم تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے۔ اس لیے لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، لانگ مارچ کی تیاری پہلے بھی ہوا تھا۔ جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا، پوری دنیا میں اس کا حکومت کمزوری ثابت کر لیا تھا اور لانگ مارچ تیار تھا، تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر عین وقت میں کینسل کر کے کہہ دیا تھا کہ استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بنتا نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے۔ اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہے، چاہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا اپنا سیاست کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو، اپوزیشن میں کنسسٹنسی ہو، ورنہ عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اپوزیشن کے جماعتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں نکلا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھا اور پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ریکمنڈیشنز پہ چل رہے تھے، تو اپوزیشن کو مسلسل ایک جیت کا سلسلہ تھا اور حکومت کے لیے شکست کا سلسلہ تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں کہتے تھے کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سینٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، اور پھر پورے قوم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری زور دیا کہ نہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، ہم حکومت کا مقابلہ کریں گے، تو فاٹا سے لے کے پشین تک، پشین سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ڈسکا تک کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جو حکومت جیت سکتا تھا۔ اپوزیشن سنجیدہ تھا، عوام ہمارے بات مان رہے تھے اور ہم حکومت کو شکست دلوا رہے تھے۔ پھر سینٹ الیکشنز آئے، بوائیکاٹ کرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم اس الیکشنز میں حصے لیے، نیشنل اسمبلی میں حکومت کو شکست دلوا کے ہم نے اس دن کو حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ انفارچونیٹلی جب وہ کنسسٹنسی نہیں رہا، جب کنفیوژن سامنے آیا، جب ہر ایک کا اپنا بیانیہ تھا، تو پھر پاکستان کے عوام نے یہ کنفیوژنز ریجیکٹ کیے ہیں، اور جو بائی الیکشنز ہمارا پی ڈی ایم کے دوستوں نے پیپلز پارٹی کے بغیر لڑے ہیں، ان کو انفارچونیٹلی وہاں حکومت کا
जीत हुआ है और PDM का शिकस्त हुआ है। हम समझते हैं कि संजीदगी हो, नीयत साफ़ हो, अवाम के साथ दे। तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है। अवाम इस हुकूमत से निजात चलाते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। यासीन डॉन। सर, सुना है कि आप पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं और जहांगीर तरीन और नाराज अरकान पीटीआई के पीपल्स पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। देखो, नाराज़ अरकान पे पीपल्स पार्टी को फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो कैसे चलना चाहते हैं और क्या पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि नाराज़ अरकान से रब्ता करे। जब तक पार्टी ना फ़ैसला करे उस पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। अभी मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबिलाइजेशंस के लिए है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और नज़रिया अपना कारकुन में अवाम के सामने लेकर आने के लिए है और एक सियासी सिलसिला में हम चल रहे हैं। स्पेसिफ़िकली मैं कोई जॉइनिंग करवाना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में आगे जाके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे। फरीद जाऊल कटियल। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब मैं इस किस्म की शिकायतें सुनता हूँ। इसलिए कायदे अवाम ने हमें जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इस्लामी वफाकी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया था, उस आइन के तहत हमें ये हक़ दिया गया है कि जो आपके वसाइल हैं, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, वो सबसे पहले उन लोगों का हक़ होता है जहाँ से वो रिसोर्स निकलता है, और फिर बाकी मुल्क का भी हक़ है। और बलूचिस्तान हो या हमारे यहाँ हो, गैस के इशू पे ऐसे नहीं हो रहा है। और इट इज़ वेरी ये ज़्यादती है कि जहाँ से गैस पैदा हो वहाँ के अवाम को गैस इस्तेमाल करने के लिए गैस ना मिले, और इस नाइंसाफ़ी को हमें दुरुस्त करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत संजीदा नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में। अगर वो संजीदा है, वो सियासी इंतकाम करवाने में है, वो नैब को अपना सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए हैं, और इज़्ज़तदार लोगों के ऊपर झूठे और जाली केसेस बनाने हैं, और अपने जो करप्ट तरीन दोस्तों हैं, उनके अपने जो ATM मशीन्स हैं, अपने जो इतने सारे स्कैंडल्स हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि ये PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। अब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो कोशिश है वो नाकाम रहेगा। पाकिस्तान के अवाम इनको पहचान चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है, और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने को तैयार है ताकि अपने हुकूक हासिल कर सके। दुनिया टीवी से फरार कुरैशी। दुनिया एक मिनट, दुनिया से पहले फिर सिंध TV पे आता। सबसे पहले बिल्कुल हुकूमत आगे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा देते हैं तरक्की के लिए, और कुछ अपने भी मंसूबे होते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा था जब मैं कश्मीर में इधर एंटर हो रहा था और मुझे इतना अच्छा और बड़ा कैडेट कॉलेज नज़र आया, और इंशाअल्लाह ताला जल्द मैं आके उस कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह ख़ुद करूँगा। आप जानते हो कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कश्मीर के अवाम के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मंसूबा है। साथ साथ जिन सड़कों पे इस बार मैंने ट्रैवल किया है, एक छोटा पैच तो ज़रूर
वहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मैं बहुत खुश हो रहा था कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो माजी से बहुत ही बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे कश्मीर में जिस तरीके से गुर्बत है, बेरोज़गारी है, हमारा स्कूल्स में पार्टिसिपेशन, हमारा ओवरऑल हेल्थ एंड एजुकेशन का निज़ाम है, उस पे बहुत और कुछ काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक करप्शन की सवाल है, हम समझते हैं कि हुकूमत ने और माजी की हुकूमतों ने जिस तरीके से इसको एक सियासी फ़ुटबॉल का इशू बनाया था, तो हमारा एंटी करप्शन के निज़ाम में वो जो असल काम है कि हमें करप्शन को रोकना है, उसमें वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहा, वो ताकत नहीं रहा, इसलिए पूरा निज़ाम मुतनाज़ा बन चुका है। हमारा सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे आवाम को इलेक्ट्रॉनिकली और वेबसाइट के थ्रू और ऐप के थ्रू वो अपनी कंप्लेंट्स इंशाअल्लाह ताला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे सकेंगे, ताकि हम एक गैर मुतनाज़ा तरीके से उस इशू को भी एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। ये हर सूबा में अपने अपने जो हमारे सूबाई तंजीमें हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका एहतजाजी जो प्रोग्राम्स है वो आपके सामने जल्द आएंगे। निसार खोरो साहब ने एक दो दिन पहले हमारा सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हैदराबाद में बुलाया था। वहाँ हमारा सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम थे, उन्होंने एक पूरा एक चार्ज शीट ऑफ एक्यूजेशंस जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर किया था, जिसमें आपका गैस का इशू भी है, ये हक़ रोज़गार पे जो डाके मारे जा रहे हैं वो इशू भी है, आपका NFC और 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड और सेंसस का इशू भी है, और ऑब्वियसली जो सबसे बर्निंग इशू है इस वक्त वो पानी पे जो डाका मारा जा रहा है और जो नुकसान आम आदमी को, उनके फसल को, हमारा पूरा मईशत को हो रहा था, उस पे सूबाई तंजीम ज़रूर अपना एहतजाज डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन जी।